ministère de l'Intérieur procède du 30 octobre et au 13 décembre 2015 à la révision annuelle de la liste électorale. Conditions pour s'inscrire: être de nationalité gabonaise, avoir 18 ans révolus, jure de ses droits civils et politiques, être né dans la circonscription électorale ou avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis 12 mois au moins dans la circonscription électorale, ou avoir dans la circonscription électorale ou y possédant des intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux régulièrement entretenus. Qui doit s'inscrire? Les citoyens de deux sexes ayant atteint l'âge de 18 ans après la dernière révision. Les citoyens qui ne se sont jamais fait inscrire sur une liste électorale. Les citoyens qui changent de lieu de résidence du fait d'une affectation ou mutation. Où s'inscrire? Dans les centres de révision ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Comment s'inscrire? L'inscription sur une liste électorale est individuelle, volontaire et personnelle. Avec la carte nationale d'identité, avec un passeport ordinaire, biométrique, en cours de validité, avec une pièce d'état civil originale ou légalisée. Au moment de l'inscription sont relevées les données relatives à l'état civil et celles à caractère biométrique du citoyen: nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence, profession, adresse du citoyen, le nom, prénom du père et de la mère, ainsi que les empreintes digitales des 10 doigts et la photographie du visage. Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Un message du ministère de l'Intérieur. Nabatiliban wayana toba bebelenam wayana blamimbu awuma mom wayana fataba endache fefenda yobo ongumumbu ona fatiliban evumana na ebobia bena na waswana toba yabo yagikina wabo mamezinrin za yana tiliban bebelen benama befam bininga eboro bebel ya mimbu awuma mon ne bande bazale mimbu mite na bombe katra abo vote e borba sanlia bitoboya batiliba neve mi tiliban manda ba ye kba yue akalete ba ye yue manda mete sisa batiliban ne ya no tiliban wakuranda buje waketam wamenu wak no wakatiliban obelevala kala identité ngachi passeport anana molumanga anmanya na wawulanya one chabele vala abele blato ngoman eyo wakatiliban wamne yo watiliban ba yo no vala e wula je evuma vebele e tobye je ba no fa vala e wula swa ye dinwa ba yo fo no dem munwa wo mamia mayomo babi fo fora me mana wayena tiliban ngada na wakuma bo vote edma bremina karavala dina enangoman da tiema mate da karamina fenyete batata na bama yali amutu chinamkas na albagal uma lotus na tosul kum la bilem na bilem pom musamba lol wunu wabeni bishi musol hulka solani kumwatenga bismabena ile mshisha yanga bishi zomamba masol kutsenga bismabehu balidi na mudianza uboba kisada mudianza mwene wasarvanga mandruga kuyulibishanga byasolo kulkasolani kumwatenga bismabiwa na manzi yali amutu uchi ukaye kuisolo ndile ubabotu kutsenga bismabeni umatosu lukumila bilemu na bilemu pombo ukana ngudi
ya ye huya sol kumwa tsenge undre tondo ndre babota hu bol utsenga besma bekuni kanyi hu lepak na poshi imoshi ya tsenga besma ben pande ka bananzo undre tsahal ulina ngudi ya yiko munro yele amkas na le bahal umatos lukumi la bilem na bilem pom ukana ngudi ya isol muya huya sol kanyi muya ko munro mubichihu bimo aliyebi bibeslale bena bilembi bya loto muya ko munro we baada na ishanga shibatedbo carte nationale d'identité we beba na shin wakabana shibatedbo passport aboki ishanga shingwana tata wo basada lutsuhu le bababo tuwe le kase luwe ye hu ko munro hu bishanga bakafulu wendo hawe yabol na yafwal lutul babotuwe hu babotuwe bakafulu we nando hangwa yafwal na yatata we yafwal na yangwa yabol na yatata we yabol bakabo bilemb bya milemb myawe myal kumi myamyo usol chalbwe usol bango kwatsenga besmabeni kaye la bebuchi balmaloto le rang la bilem lukumi la bilem na bilem pom ba ye hu sol yenda ni huya so komandroha hu bishanga bya sol tsanga lol bendini yin kanyibanani kapetel tsu arere abota awana awungwe ni mbamba inongo nyingwa miene mbulwani kumba mpolo ijanja kunaku ikipyana ni mongi butana kakufela gepoti wito wamye neno gobye buina nwene egombe zitendanana bozapakili zipakili akokwa lino wirezwe gibekeka agomi mpumwa agomi nchugu araru kwanga gibekeka ukweli wisukina ni mpumwa wirezwe ko ukweli mono bifeyo ne desam gibekeke ikomi nchugu ni chugu ncharu uwanani gendani oketendizana anetendizana tinande kondeno unaga uma wire kunchi wire jano pagonche yino ari kutendizini nye kodumiza ininye nukuwe anero oketendizana mamokweni kombora du itendizo nwana peke chomye nine oreni gomnyi mpunwa nupungo nanayi pata ko tendizini nyo genda oketendiza ina egombe zake kiniwe monga rweni impunwa yabyaga ni patendizana genda ni oketendizani animani gikana no ketendizani mani shone odubige lieli zalondo dwana gumpunwa yabyaga ni ukandige lieli zene ure kutenda ketendizini nyo geleli mozo omago medu are kutendiza ininye yibu ya wawone iketendizo ndina urego kenda ni opepo wango wire nozowo wifeyo ni falane kadantite urego kenda no pepa panga wegodalia ginchimori yifeyo ni falane passport agenda ko arebo mongire jombana pa anero kenda ni pepisani sire miopadune sire tendo pa yone mongi pangina luana oma winche yino wayano bo wire konche yino yibe kandonda okanda obambizo ininyo itangani ininyo nyanombe nimbora yirewe nilielezidwa anundo gibe kandonda obebambizo ina nyingyo ina nyirerio obebongino ago iwenu yago yodu igonwi nyiwenu obebongoyo gekolani obebongino ogolano wango wijeno ozowo gopangane lwana ko pepa chopa ketondiza ina abikiliane nchugu ibia yire ndoke pinjano mabe pinjondo ininyo nyibekogwa oredu koduba uketandiza ininyo gopangane nchugu moyo ininyo nyibekogwa awe kukenda ukepinja omabiri ndoko pinja awungwe abota rere inongo nyingwe miene kunwanani abenginani nchugu inuuna kukenda uketendizina nchugu ya pakili tibe pakilayo gendani
mito bono ni mongi kipiana nkumba moyono ikipiana nanako yikipiana ni mongi de kupincha na kawifela gepoti wa otuamye kube buinanwe abo tarere inongo nyungwa miene makendi atibe fejena nabo kaunchuku nyene ngulukanirere batat na bambolwana bikumbu abitsurunami birambu yo fomu ajitumi mirar mideti ibundu ifomu ini etingul batubotsu na dibala na mugetu na ngebi na ibundu bwenzau akumumwande tutimianu dubila mwana akrelema ake vedina mumirar tumba musol batobe tumi bulongo okulasa mugara benenglo ifwala carte nationale d'identité pa wanwoni okulasa 6 mai diambo adi rengisi abuba bandila baska sonanga dina mumuganda wo adina aditer adi mubeji murendus vanu maburul vanu isalil vanu bil na disamba adi batbotsu bejad mutu wotsu aduhunu na dihumi na inani bilima jandi oirendusu dina diava tinginye bilumbu biwofi diambu dieni diubanda bamasukulu bamuwelya wu dikusuka badihumi na bilumbu bimureru bumuweli desam bikumbu abibetinami abibi kongo aliana bana bangu rambulabe ngale yo kanchialubu bzaba anchialubu le ministère de l'intérieur le wo bzabe ma la révision la liste électorale ngabo ba doka bzabe kunundi ma bana ma le 30 octobre di le 13 décembre boba yira ma sala révision la liste électorale ngabo ba doka mburuma leje tende leje son tende mburunga je son tende ave wo gabonais nga kazi nga balaka bele jeni so tende nga ave oki o gabonais beaucoup no ba dondi ave o mito esibi kumu nga mpomo so jeni so tende bo ba va doka kunundi tele be nga leje so tende nga kazi nga balaka tele be nga leje so tende beaucoup no yeri ba pa bzabe tele bzabe nga leje so tende bzabe le jeni le tonga abua kanche bire bo nga ma yira ma leke bzabe ma sentende ba dondi tele bzabe nga leje o gaje o motu tele wo ngaje obri carte d'identité nationale waka carte d'identité nationale onya obri passeport waka passeport onya obri l'acte de naissance lewe nga boba durandi oyaga papier kande obi esi so ojeni blajo tela wonga to barali kwa nga ba sa wo tende ba durandi tele bo nga ba tende boba tenda nkuma we ye kala nga ye nyargi boba duga nga ka chiwa nga kuluwe chugule wonga kulu boba tende masiso boba lege nga nkuma tarawe nga nkuma ngugawe ti ba mana bo lege kakari eliemewe esiso ba yage eliemewe ba yage nga wa afoto nga boba durandi leje tenda nkumo nga kazi nga balaka le yira bele je tenda nkumo ma le vote mburali nkumo nya ndi buna vote ni ma vote ave nga nkumo ila la liste électorale bua okandawo ministère wa l'intérieur nga adugo makaduga bendi akaza ala amisa nga balaka ala amisa etsibe ba kumu nga promo bele jeni tenda nkumo minyina be baito bantoma na bana sikibyango bweji miama ekana minu me majana uyok mwe mamuita ndakabihi manguma eka omongo mamini isimena masote mbazi nene ya lunga mambo mahaje makatwa mongo mamini ya moloma be itanda kabi ikota daje na baito na bantoma baje na bana siki bamukoka mekola John na mwambi te usangonde wa Octobre ehiyaka ipwaka ngonde wa December usangwe banda ka mia John na mia mahantu
mini baje balwa chi kweleche mino o batene ba lo vote ilo ki kweleke jino moto mwale amene deka loma wate moto mutalwa amene etalu kweleche jino okat usaba kwele jino balwa na kaniat aji ndeka kaniate etalwa na passport bemba baje angwe himwa kabibi mene be himwa kabi mino mabihi be himwa ka masima mojibe mino mahangwe na manyangwe be himwa kabi beluko ba be kokoi ba muhoma bihi be kwaka mangweli ma mehaima haje nyabi bibaji baito na bandoma na bana siki ba mokoka mekola jong na mekola mwampi luaka ikweleche mino abihi o makana malo vote o masimaje mabe jibwaka masi mabatu be kweleche mino baito bandoma na bana siki mbazi nene ya longa mambo makato wa mongwa mini yango ya moloma behe itanda kabi itunduje bia sobweji bajikabi ibwatibuya mehu akoyaka itanda kabi himate mambo koloko manyo panye no bano meresa soko bigene mimongo dambadeni na kula mutu no anye mocho no bano mereko diani reke no tekombo janyo dine kanoko changone ade ono tejangu ekuderi e banje bono akama beroma vote etetu oswa danembe ministère de l'intérieur ano bendo mo se ade ono mbe amabando ejanje tenda komeo ejanje ne mabandwa be kodo angonde ne tondenie ekaka kine na ngonde ne ya bakode akamopuma banga bajangwe kana njima pichi na pichi ditatu uchenge asona nyo ewe monjambwe na ewe tombone okena njima mipuma na mpuma renana kyako ketendu enejo ewe madio sitendu na mbego kyako ketendu enejo ewo o toti mboka na wonyene okyako kidika kado onyene mboka kyako ketendu enejo dota weke abanga kyanye wetendue ombie beke anage sangu mwegendege di moreso ketetu oswa danembe carte d'identité okosi bana gene okianage sangu mwete tumbe passport okosi bana gene yo kianage sangu mwende no obotu ewo inde mipuma mio banga kewe wetendue ongebo eni ajo eni ateto bodane di rewe mane ene janja ene ndewe gochenge no kumbo janja ukumbo sajanja mecho mantiti mangebu wewe banga kewe tendue weke awese bwa momane anga nyongwewe go motemo okosi ke awetendu enejo osanga mosebwa dota osanga tinda mokotindaga weke awetendue motemo mwene umwene okonyongedio tewe ke awetendu enejo anye mwecho no kochangu nedo no nyongwe ke awetendue ke akani no ketendu mboda edine dimanye kukuo uchenge nenyecho dotani atendu ni titi okomba onde mosichenge nedwe mbo mabotu ego yo na teto mosichenge nedwe na dotambo da bokomba mabotu ego anyete no kya wetendwe mwecho utakani wetendwe mboda ni manye kuko mabaki na medo no weno benda temango mane tokeni wenenya bakel na ngom na tombed bondaka yok bakume badinyanga de bakomande bona jongwa de kwershe de mino funa ashanga ila vote jongwa de pama de sil de ngonjo wo kwanga na mafujome na marare mangonje wakanje wone wa mitanga bakale bona ngondo a December baka ko kwershe mino penage bot bangabe bamfena jome de memfu na metane na mirar wo kwershe dino pefuna awomba ibashombuwe awoko funa awomba iwei awoko funa awomba iweke down arombi du kwershe de mino ishanga pe miade na milome bemfena bobeshe bamfena mimfu jome na metane na mirar bote basa kwershe jongwa de tode a kakaka kwershe mino de kwershe de mino funa ashanga ila bote pe arombe inaje
bote bebeshe funa ngabe nyenyeshe funa bewomba be bakaka kwershe mina mate ba kwershe penande na carte d'identité bawoko na passeport bawoko na jugement wa ina jugement ashanga ibaka ye de wali baka shombo wano wa ina aina jugement wa mbale de wadete ba no pe dine joke ba no pe awomba iba shombowe ba no pe awomba iwei ba no pe ashad wekokom na mino mashonwe na ma nyonwe na mapito mamino mabo memeshe na ashishingi iboshe goge beba yok kaka ka kwershe mina mbeke ndo sha kwershe mina le voto le voto oyok mekamekane eteme ashuishush. Le ministère de l'Intérieur procède du 30 octobre au 13 décembre 2015 à la révision annuelle de la liste électorale. Conditions pour s'inscrire. Être de nationalité gabonaise. Avoir 18 ans révolus. Jouir de ses droits civils et politiques. Être né dans la circonscription électorale ou avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis 12 mois au moins dans la circonscription électorale ou avoir dans la circonscription électorale ou y possédant des intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux régulièrement entretenus. Qui doit s'inscrire? Les citoyens de deux sexes ayant atteint l'âge de 18 ans après la dernière révision. Les citoyens qui ne se sont jamais fait inscrire sur une liste électorale. Les citoyens qui changent de lieu de résidence du fait d'une affectation ou mutation. Où s'inscrire? Dans les centres de révision ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Comment s'inscrire? L'inscription sur une liste électorale est individuelle, volontaire et personnelle. Avec la carte nationale d'identité, avec un passeport ordinaire biométrique en cours de validité, avec une pièce d'état civil originale ou légalisée. Au moment de l'inscription, sont relevées les données relatives à l'état civil et celles à caractère biométrique du citoyen. Le nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence, profession, adresse du citoyen. Les noms, prénoms du père et de la mère, ainsi que les empreintes digitales des 10 doigts et la photographie du visage. Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Un message du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité et de l'hygiène publique.